Hello sa mga taga-Panabo din ha o sa Libertera family. Ug ubay jud yung pamilya na ito. Love you. Unta magkakita tayo na sa Davao pohon. Amping. Guys, it's Shaki Star. Shout out to Libertera and Ubay family sa Davao City. Diha lang mo kay malipayon mi dire. Bye bye. Sige. Ikaw din. Sige, knock. Who's there? Deutsch? Knock. Who's there? Uwe. Uwe who? Uwe, ich liebe dich. Ang asawa ko, Uwe din. Dankeschön, man das mit der German. Who is there? Uwe! Uwe who? Sita talaga yung MC. Grabe naman. Grabe. Uy, pero bakit? Habi. Sinong wali? Ikaw yung wala. Knock. Who's there? Uwe. Uwe who? Nakikita ko siya, sis. Okay na ka? Inuwa. Go! Pinapinuwa yung ano ko, yung galit ko sa'yo. Ito na yung liver ko dyan. Ay, may liver ka pala. Sige na. Ikaw na. Knock. Who's there? Uwe. Uwe who? Uwe, bebe. We share our chili. Ang Shani. Shani. Sweet. Wait, ich denke, wir können auch Deutsch sprechen, weil gibt's auch viele Deutsche hier. Ja, das stimmt. Speaking Deutsch. Leute, hallo. Hallo, hier ist mein Telefonnummer 0176 900 Euro. Nak, 900 Euro, di? Grabe naman ang energy, ha? Uy, grabe yung energy natin, no? Yes! Wala man na. Tapos CEO pala siya ng Pinas Wellness Massage. Doon sa Frankfurt. Kung gusto nyo magpa-massage, please go to... With happy ending. Without happy ending. Okay, go. Go. So, go. My name is Bing Girl for short. O, saan ka? Parang bing ang basyo. O, saan ka? Saan ka? Hoy! Ano to? Ako to. Guys, are you okay? Oh, ako to. Are you all okay? Teka lang. Hi, how are you? Para kang Marisa Isa. Ako, 1 year din ako nagtagal.